अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा है, जुलाई की 7 तारीख। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। आलमी मालियाती इदारे IMF ने बेल आउट पैकेज पर पाकिस्तान की सियासी जमातों से राब्ते का फैसला किया है। IMF की नुमाइंदा बराए पाकिस्तान एस्थर प्रेजरिस के मुताबिक फंड हाल ही में मंजूर किए गए $3 अरब के पैकेज पर तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेना चाहता है। IMF के नुमाइंदा ने कहा है कि पाकिस्तान में रवां बरस इलेक्शन शेड्यूल हैं, लिहाजा पॉलिसियों में तसलसल के बारे में फंड को यकीन दहानियां दरकार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने IMF की जानिब से राब्ते की तस्दीक की है। गुज़श्ता एक माह से पाकिस्तान में जारी मानसून की बारिशों के बायस सैलाब और लैंड स्लाइडिंग में 8 बच्चों समेत 50 अफराद हलाक हो चुके हैं। जुमे को डिजास्टर मैनेजमेंट के हुक्काम ने बताया है कि 25 जून से शुरू होने वाली बारिशों में अब तक 87 अफराद जख्मी हुए हैं। हुक्काम के मुताबिक बारिश से होने वाली तबाही के बायस सबसे ज्यादा अमवात सूबे पंजाब में हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा के शिमाली पहाड़ी जिले शांगला में पहाड़ी रेत का तोदा गिरने के वाक़े में मलबे तले दबे 8 बच्चों की लाशें निकालने के बाद हुक्काम ने जुमेरात की सुबह इमदादी सरगर्मियों के मुकम्मल होने का ऐलान कर दिया है। जुमेरात की शाम होने वाले इस वाक़े में एक जख्मी बच्चा अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। पुलिस अफसर शेर हसन ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इमदादी कार्रवाइयों की तकमील की तस्दीक करते हुए कहा कि पहाड़ी रेत का तोदा उस वक्त गिरा जब मारतोंग तहसील के गांव शग्गा में बच्चे पहाड़ के दामन में क्रिकेट खेल रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली और वजीर आला मोहम्मद आजम खान ने अलहदा बयानात में इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरा खानदानों के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। भारत में अमेरिका के सफीर एरिक गारसिटी ने भारत की शिमाल मशरक़ी रियासत मणिपुर में एक माह से ज्यादा अरसे से जारी तशद्दुद पर इजहार तशवीश करते हुए उसे इंसानी हुकूक का मामला बताया है। उन्होंने जुमेरात को कलकत्ता में एक न्यूज ब्रीफिंग के दौरान ये भी कहा कि अगर हमसे कहा जाएगा तो हम इस सिलसिले में मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने इसकी कोई वजाहत नहीं की। उनके इस बयान पर हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई रद्दअमल सामने नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस ने इशारों किनारों में इस बात पर तनकीद की है। मणिपुर में 2 कबायली गिरोहों मेथी और कोकी के दरमियान 3 मई को शुरू होने वाला तशद्दुद अब भी जारी है, जिसमें 100 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि हजारों अफराद पनागुज़ी कैंपों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। अमरीकी वजीर खारजा जेनेट येलेन ने अमरीकी कंपनियों के खिलाफ चीन के हालिया इक़दामात और बाज़ अहम मादनियात की बरामद कंट्रोल करने के कवायद पर शदीद तनकीद की है। येलेन इस वक्त चीन के दौरे पर हैं, जहां अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स चाइना से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अमरीका और उसके इत्तेहादी चीन के गैर शफाफ माशी तर्ज अमल का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ये बयान उस वक्त सामने आया जब अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक जेनेट येलेन ने चीनी सदर शी जिनपिंग के करीबी माशी मुशीर से मुलाकात की है। दूसरी जानिब चीन की वजारत तिजारत ने अपने एक बयान में कहा है कि तवक्को है कि अमरीका दोतरफा तिजारत के लिए साजगार माहौल बनाने में मुस्बत किरदार अदा करेगा। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि हम IT और टेक्नोलॉजी में तेजी से तरक्की करके ही जदीद शोबों में खुद इन्हिसारी की राह हमवार कर सकते हैं। चीन के सरकारी खबर रसां इदारे के मुताबिक सदर शी ने यांगसू सूबे में हाईटेक सनतों के दौरे के मौके पर कहा कि टेक्नोलॉजी के शोबे में हरदम बदलती सूरत हाल से हम आहंग रहना वक्त की जरूरत है। सदर शी का यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब सेमीकंडक्टर्स की दरामद से मुताल्लिक चीन और अमरीका के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में कशीदगी पाई जाती है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि दूर तक मार करने वाले हथियारों के बगैर रूस के मुकाबले में हमले करना ही नहीं बल्कि दिफा करना भी मुश्किल होगा। प्राग में खिताब करते हुए सदर ज़ेलेंस्की का कहना था
کہ لانگ رینج ہتھیاروں کے لیے کیف کا امریکہ پر مکمل انحصار ہے اور اس کے لیے واشنگٹن سے بات چیت جاری ہے۔ پینٹاگن کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل پیٹرک رائڈر نے جمعرات کو کہا کہ یوکرین کو کلسٹر گولہ بارود کی فراہمی ایک ایسی چیز ہے جو زیر غور ہے۔ امریکی حکام نے کہا کہ اس اقدام سے انسانی حقوق کے گروپوں کے برہم ہونے کا امکان ہے۔ یورپی یونین نے جمعے کو کہا کہ اس کے رکن ممالک نے یوکرین کے لیے گولہ بارود کی پیداوار کو بڑھانے اور گولہ بارود کے ذخیرے کو بحال کرنے کے لیے $545 ملین خرچ کرنے کا معاہدہ کیا ہے۔ روس نے مغربی یوکرین میں لییف پر کروز میزائل داغے ہیں جس میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس حملے کے بارے میں یوکرین کے حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کرملن کی افواج کے یوکرین پر حملے کے بعد سے شہری علاقوں پر روس کا یہ سب سے بڑا حملہ تھا۔ یوکرینی فوج کے ترجمان سرہی چیراویتی نے جمعے کو یوکرین کے ٹیلی ویژن کو بتایا کہ یوکرینی افواج نے مشرقی شہر باخموت کے روسی فوجیوں کے خلاف 1 کلومیٹر سے زیادہ پیش قدمی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دفاعی افواج وہاں پیش رفت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فورسز کی جانب سے عسکریت پسندوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی کارروائی کے اختتام کے چند دن بعد آج جمعے کے روز مغربی کنارے کے ایک شہر میں 2 مطلوب فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اسرائیلی سیکیورٹی ایجنسی نے کہا کہ 2 افراد جنہوں نے اس ہفتے پولیس کی گاڑی پر فائرنگ کی تھی مغربی کنارے کے دارالحکومت نابلوس کے مرکز میں اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں مارے گئے۔ اس سے قبل اسرائیلی چھاپوں کے نتیجے میں 12 فلسطینی اور 1 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوا۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے جمعرات کو خلیج فارس میں ایک ٹینکر پکڑا جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ اسمگل شدہ ایندھن لے جا رہا تھا۔ ایران کی نیم سرکاری فارس نیوز ایجنسی نے جمعے کو کہا کہ 12 افراد پر مشتمل عملے کے اس بحری جہاز پر 900 ٹن اسمگل شدہ ایندھن لدا ہوا تھا۔ امریکی بحریہ کے 5ویں بحری بیڑے نے ایک بیان میں کہا کہ اسلامی انقلابی گارڈ کور نے ممکنہ طور پر اسمگلنگ کی سرگرمیوں میں مصروف تجارتی جہاز کو زبردستی قبضے میں لیا۔ مزید تفصیلات فوری طور پر دستیاب نہیں تھیں۔ شام میں روس کے جنگی طیاروں نے 24 گھنٹوں کے دوران دوسری بار امریکہ کے متعدد ڈرونز کے قریب خطرناک پروازیں کی ہیں۔ امریکی ایئر فورس کی سینٹرل کمانڈ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ روسی جنگی طیاروں کی جانب سے 1 گھنٹے میں 3 ڈرونز کی پرواز میں مداخلت کی کوشش کی گئی اور انہیں ہراساں کیا گیا۔ اس سے قبل بدھ کو روسی جنگی طیاروں نے امریکی ڈرونز کے داعش کے خلاف جاری مشن میں بھی مداخلت کی تھی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔